अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजलुर रहमान ने JUI का अहम मुशावरती इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में। मौलाना इस्लामाबाद में 2 दिन पहले ही पहुंचे हैं और पहले DI खान में थे, क्वारंटाइन में थे, घर से ज़ाहिर है बाहर नहीं निकल रहे थे। बाकी जो जमात को, जो पार्टी को हिदायत हैं वो तो उन्होंने दी हैं। राशन तकसीम करने का अमल भी JUI की तरफ से वो जारी है। लोगों के इमदाद के हवाले से वो इकदाम चल रहे हैं। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने फिर पार्टी का मुशावरती इजलास बुलाया कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए लोगों की जानें बचाने के लिए, लोगों की इमदाद के लिए। मदारस बंद हैं, मसाजिद बंद हैं, उनमें तदरीसी जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो उसका अल्टरनेट ऑप्शंस उसके लिए क्या होने चाहिए हमारे पास। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और दीगर जो हैं इस इजलास में शरीक हुए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन हैं किबला अयाज, उनको भी मौलाना ने स्पेशली बुलाया था, मदऊ किया था और उनसे भी मुशावरत की गई, उनसे भी राय ली गई। उनके अपना ख्याल जो हैं, ख्यालात, तजावीज़ जो हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से क्या क्या इकदाम हो सकते हैं, तो इस पर और मजहबी जमातों का ख़ास तौर पर JUI का रोल क्या होना चाहिए मौजूदा हालात में, मजहबी बाकी जमातों को किस तरह इकट्ठे करना चाहिए, अपोजिशन जमातों को क्या करना चाहिए और क्या कर रही हैं अभी तक, हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमती जो इकदामात हैं अभी तक इनका भी जायज़ा लिया गया। इन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया जो JUI की तरफ से जारी किया गया है बयान। आज मैं मौलाना के घर पर गया था, मुझे कॉल की गई थी और मौलाना का इंटरव्यू करने के लिए ही मैं गया था। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग और भी आ गए, इजलास भी था, सलीम साफ़ी भी आ गए थे। 5 घंटे मौलाना के साथ हमारी गपशप होती रही मौजूदा हालात के पेश नज़र। हुकूमती इकदामात, मजहबी जमातों के इकदामात, अपोजिशन जमातों के इकदामात, आलमी वबा जिस तरह फैल रहा है मुल्क में, इसमें किसका क्या रोल होना चाहिए और अभी तक किसका क्या रोल है, इन तमाम इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई। JUI की जानिब से कुछ ये अहम फैसले ये किए गए हैं कि एक तो मजहबी जमातों को इस पर मुशावरत की गई है कि मजहबी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। मसाजिद के हवाले से, मदारस के हवाले से जो हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं और हुकूमत के साथ मिलकर तमाम मजहबी जमातों ने, वफाकुल मदारस ने, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने जो फ़ैसले किए हैं उनकी पाबंदी अच्छी बात है, होनी चाहिए। इसका पाबंद करना चाहिए लोगों को, इस पर भी इत्फाक किया गया है। दूसरा, जो लोगों में राशन की तकसीम है उस पर JUI ने तो मज़ीद इसको तेज़ करने का फ़ैसला किया है और उसके लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत की है। लेकिन एक बात पर तशवीश का इजहार ये किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अपोजिशन की जमातों को, JUI को, दीगर जमातों को राशन इमदाद के लिए नहीं मिल रहा पैसों से ही। यानी अपोजिशन की जमातें पैसों से राशन ख़रीद करने जा रही हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर। ये मौलाना और JUI को शिकायत है जो शहबाज शरीफ के साथ भी कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने शेयर की थी। आज इजलास में भी इस पर डिस्कस किया गया कि तशवीश का इजहार किया गया कि हुकूमत के लोग जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो उनको, PTI के लोगों को राशन मिल रहा है इमदाद तकसीम करने के लिए, लेकिन अपोजिशन की जमातों को नहीं मिल रहा। तो इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया और इसको पॉलिटिसाइज करने का करार दिया गया कि हुकूमत इसको पॉलिटिसाइज कर रही है इस बीमारी को। इंसानी अलमिया जो है इसको भी हुकूमत, इस पर भी सियासत चमका रही है, ये JUI ने इल्ज़ाम लगाया है आज के इजलास में। ख़ास तौर पर इस मामले पर भी गौर किया गया कि तदरीसी अमल जब बंद है मदारस और मसाजिद में, कुरान पाक की, हदीस की जो तालीम बंद है, तो इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। तो इस पर मुशावरत की गई और ये कहा गया है कि घरों में जो लोग पढ़े लिखे हैं, उलमा हैं, हुफ़ज़ा हैं या दीन की तालीम रखते हैं, इल्म रखते हैं, जो जितना भी,
وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گھروں میں دینی تعلیم دیں۔ یہ ہدایات کی گئی ہیں JUI کی طرف سے، جو جاری کیا گیا ہے اس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور مولانا کا انٹرویو میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ موجودہ جو حکومتی اقدامات ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے اقدامات ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے جو اقدامات ہیں، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر کیوں نہیں آ رہی، قومی پالیسی، قومی اتفاق رائے، ایک اتحاد کیوں نہیں بن رہا اس وبا سے نمٹنے کے لیے، اس میں کوتاہی کس کی ہے، ان تمام امور پر مولانا کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج، کیونکہ ٹائم نہیں مل سکا تھا، بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ تو آج اجلاس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خبر۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وبا کے پیش نظر JUI کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی، اور اجلاس میں طے پایا گیا کہ JUI ملک بھر میں انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ یہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے جماعت کے لوگوں کو ہدایات دے چکے تھے کہ JUI کے تمام ارکان اور JUI کے عہدیدار یا انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں وہ حکومت اور انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ تو آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعاون یہ جاری رکھا جائے گا، جہاں جہاں JUI کے کارکنوں کی خدمت کی ضرورت پڑے گی وہاں وہاں وہ حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے۔ اجلاس میں طے پایا گیا کہ JUI ملک بھر میں انتظامیہ اداروں سے مکمل تعاون کرے گی، اور اس وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ ناکافی قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس پر JUI کا جو یہ مشاورتی اجلاس ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ حکومت ابھی تک عوام کی مشکلات کم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، اور یہ وبا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر پھیل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حکومت دعوے تو بڑے کر رہی ہے لیکن اقدامات آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ جیسا ادارہ، چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت میٹنگ کھیل رہی ہے لیکن گراؤنڈ پر کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، اور اپوزیشن جو خدمات اپنی آفر کر رہی ہے تو حکومت اپوزیشن کی خدمات لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت اپوزیشن کی تجاویز لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت اپنے طور پر جو اقدامات کر رہی ہے، وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی ہم اکیلے PTI یا حکومت کچھ نہیں کر سکتی، پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا، تو وہ کر اپنے طور پر رہے ہیں، پوری قوم کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ٹائیگر فورس بنایا ہے وہ بھی PTI کا ٹائیگر فورس ہوگا۔ امداد کتنی کہاں سے آ رہی ہے اور وہ کس طرح کہاں کتنی خرچ ہو رہی ہے، یہ قوم کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں کہ ان کا جائزہ لیا گیا، اسی لیے حکومت کی اقدامات ناکافی قرار دیے گئے۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا کہ ڈاکٹرز کو جو حفاظتی کٹس اور ضروری سامان ہے وہ نہیں مل رہا، ڈاکٹرز اور نرسز، میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ غیر محفوظ فیل کر رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں ڈاکٹرز جو ہیں، ینگ ڈاکٹرز، وہ احتجاج میں ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان پہ مقدمات ہو رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج JUI نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے، برہمی کا اظہار کیا ہے، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی غور کیا گیا، یا حکومت کے جو ہاسپیٹلز میں جو حکومت فیسلٹیز کی کمی ہے، دشواری ہے، وینٹیلیٹرز کا مسئلہ ہے، بیڈز کا مسئلہ ہے، بیڈ کم ہے، یا ماسک وغیرہ، تو جو پیشنٹس ہیں ان کی ٹیسٹ کرنے کی جو استعداد کار ہے ہمارے ہاں وہ بھی اتنی نہیں ہے۔ تو حکومت کے جس طرح ریشو بڑھ رہا ہے مریضوں کا، اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ پنجاب میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ریشو بڑھ رہا ہے، باقی علاقوں میں بھی بڑھ رہا ہے لیکن پنجاب میں رفتار کچھ زیادہ ہے۔ تو ان تمام ایشوز پر ڈسکس کیا گیا، اور حکومت کی نااہلی اور ناکامی اس کو قرار دیا گیا کہ حکومت اس وبا کو پراپر روکنے میں ناکام ہوئی ہے۔ حکومت کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی،
कोई कौमी पॉलिसी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर JUI ने आज सख्त तशवीश का इजहार किया है और ये फैसला किया है कि JUI तमाम मजहबी जमातों को इकट्ठा करेगी और आने वाले, अभी डिस्कशन चल रही है, अभी फैसला तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस पर डिस्कशन की गई है कि तमाम मजहबी जमातों को इकट्ठा किया जाए और उन जमातों को इस्तेमाल किया जाए रिलीफ के कामों में। स्पेस क्योंकि मौजूद है अपोजिशन के लिए भी और मजहबी जमातों के लिए भी, जहां हुकूमत जब काम नहीं करेगी वहां तब जो है अपोजिशन और मजहबी जमातों को, तमाम लोगों को स्पेस मिल जाता है काम करने का। तो ये महसूस किया गया, नोट किया गया कि स्पेस मौजूद है और जहाँ जहाँ हुकूमत की नाअहली है वहाँ वहाँ अपोजिशन की जमातें, मजहबी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आज मुशावरती इजलास किया गया है। बाकी कल मैं कोशिश करूँगा कि मौलाना के साथ इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूँ। मौलाना खुद बताएंगे कि क्या क्या JUI और मजहबी जमातें इकदाम करना चाहती हैं, अपोजिशन क्या क्या इकदाम करना चाहती हैं, हुकूमती इकदाम के हवाले से उनकी राय क्या है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।